ടീം മ്യൂസിക് സ്റ്റാർസ്, നിങ്ങളുടെ സോളോ പെർഫോമൻസിന്റെ സമയമായിരിക്കാണ്. ആരാണ് വരാൻ പോകുന്നത്? ഞാൻ തന്നെ. ഓക്കേ, അപ്പോ ചേട്ടൻ ഉഷാറായിട്ട് പാറുവിന്റെ കൂടെ മത്സരിക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ്. സോ നമുക്ക് കാണാം അല്ലേ? ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. ഓ Hi dears! I welcome you all in this Super Family Show! இளமை இதோ இதோ, இனிமை இதோ இதோ, காலேஜ் டீனேஜ் பெண்கள் எல்லோருக்கும் என் மீது கண்கள். இளமை இதோ இதோ, இனிமை இதோ இதோ. வாலிபத்தில் மன்மதன், லீலைகளில் மன்னவன், ராத்திரியில் சந்திரன், ரசிகைகளில் இந்திரன். நான் ஆடும் ஆட்டம் பாருங்கள், பிகரது கூறுங்கள், நான் பாடும் பாட்டை கேளுங்கள், கைத்தாளம் போடுங்கள். ஊர் போற்றவே பேர் வாங்குவே நான் தான் சகலகல வல்லபன். இளமை இதோ இதோ, இனிமை இதோ இதோ, காலேஜ் டீனேஜ் பெண்கள் எல்லோருக்கும் என் மீது கண்கள். இளமை இதோ இதோ, இனிமை இதோ இதோ. இந்தியிலும் பாடுவே, வெற்றி நட போடுவே, துச்சே கேளியே, ஏண்டி நீ பாத்தியே, எனக்காக ஏக்கம் எல்லம்மா, கடத்தூரின் கண்ணம்மா, உனக்காக வாழும் மாமன்தான், கல்யாண ராமன்தான். நாள் தோறும் தான் ஆள் மாறுவே நான் தான் சகலகல வல்லபன். இளமை இதோ இதோ, இனிமை இதோ இதோ, காலேஜ் டீனேஜ் பெண்கள் எல்லோருக்கும் என் மீது கண்கள். இளமை இதோ இதோ, இனிமை இதோ இதோ. தக 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 ததத்தா. ததத்தம் 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 ததத்த தக 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 ததத்த தக 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 ததத்த தக 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 ததத்த ததத்த தக 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 ததத்த. கண்படுத்து ஆடுவே, கத்தி சண்டை போடுவே, குத்துவதில் சூரனா, குஸ்திகளில் வீரனா. என யாரும் ஏத்தாளாகாது, அது தானே கூடாது.
எனவெல்ல யாரும் கிடையாது எதிர்க்கின்ற ஆளேது யார் காதிலும் பூச்சுற்றவே நான் தான் சகலகல வல்லபன் இளமை இதோ இதோ இனிமை இதோ இதோ காலேஜ் டீனேஜ் பெண்கள் எல்லோருக்கும் என் மீது கண்கள் അടിപൊളി. താങ്ക് യു. മത്സരിക്കാൻ വന്നവരെ കൂടി സുഹൃത്തുക്കളാക്കി അവരെ കൂടി കയ്യിലെടുത്ത ഒരു മത്സരാർത്ഥിയായിട്ട് ചേട്ടൻ മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഗംഭീരം. കുറച്ച് നാളായിരുന്നു ഈ പാട്ട് കേട്ടിട്ട്. പാട്ട് മാത്രല്ല, ചേട്ടൻ എത്ര നല്ലൊരു എന്റർടൈനർ ആണ് അല്ലേ? നല്ല പോലെ അതിന്റെ ലിറിക്സിനനുസരിച്ചുള്ള ആക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഡാൻസും, അവിടെയും പോയി ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തു, ഇവിടെയും വന്ന് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തു, എവറിത്തിങ് എല്ലാം ചെയ്തു. ശരിക്കും ഒരു കിടിലൻ. എല്ലാവരും മുഖത്തൊരു ചിരി അറിയാതെ വിടർത്തി എന്നുള്ളതാണ്. താങ്ക് യു. കൊള്ളാം. ഇതാണ് ക്യാരക്ടർ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആളിങ്ങനെ ചീട്ടുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോക്കറ്റിലാക്കി ഇങ്ങനെ ഒളിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആദ്യമേ ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് അതെ ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ഞെട്ടല് വന്നു. ആ ഞെട്ടലാണോ നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഉദ്ദേശിച്ചത്? ബുദ്ധിയുണ്ട്. ഞങ്ങളെ ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. സകലകലാ വല്ലഭൻ തന്നെ. അതെ, ചേട്ടനും കുടുംബവും ഞങ്ങളെ ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതായത് ചേട്ടാ, ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്.